ओ घरणी कौन तो मुंड खराब है आज এই কোন এত প্রকার সব আইটেম বুঝি পারনি আজ কোন তোমার আজ কত তারিখ মার্চ মার্চ 20 তারিখ কোন আজ পখাল দিবস আজ মু পখাল পাই আইটেম করছি কম শাক ভজা হয়েছি ছুঁই আউ বেসন ଦେଇକି ତାକୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନିମ ପତ୍ର ଭଜା ହେଇଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ମାନେ କଖାରୁ ଫୁଲ ତାକୁ ବରା ହେଇଛି ଆମର ମଞ୍ଜା ବରା ହେଇଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ହେଇଛି କାକୁଡି ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଅଛି ବଡି ଚଟୁଣି ବଡି ଚୁରା ଆଳୁ ଚଟୁଣି ବାଇଗଣ ଚଟୁଣି ଟମାଟୋ ଚଟୁଣି ମଞ୍ଜା ତାମାନେ ତା ଛପରେ ଆମର ଯୋ ଦେଶୀ ଯୋ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ହଁ ଅଛି ନା ପଖା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଦହି ନ ପଡିବ ତ ମଜା ଭଲ ଲାଗିବ କି ମାନେ एक्चुअली ଯା କୁହ ପଖାଳ ଦିବସ ନା ତମେ ପୁରା ପଖାଳ ରେଡି କରି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ଉପରେ ଏମିତି ଆସ ଜୀବନ ଧନ मोर पखाल कंसा आस जीवन धन सजनी रे तो बिहुने उड़ीला हंसा आस जीवन धन मोर पखाल कंसा आस जीवन धन बहिलाणी अना सखी झंझा पवन अठा मारी गला तुंड जाए जीवन तो बिने पखाल गो फाटिला कपाल गो तोराणी साथी रे मिसी हरम तृषा आस जीवन धन मोर पखाल कंसा आस जीवन धन मोर पखाल कंसा आस जीवन धन।